siya to shutdown. Blinking. Down. Una na to switch on. But it's not gonna turn it on. Shutdown ako atro. Ayun ang mandar. Yung gasiga-sigara yung light indicator. Kapyo. Oh. Switch off na to. Light. Tumapalong na. Sige lang mo. So, switch on. This plug. Switch on sa automatic kung wala on mong kuryente. Okay, sigaw. Dugin na switch on.